हेलो पिला माने वेलकम टू दी सेशन। आज सेशन तो बहुत सुंदर सेशन हवा को जाउछि, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन ओके। जो मैंने प्रथम थर पे आम चैनल टी को आसथिबे पिला माने दया करके लाइक शेयर करिवो, ता सहित सब्सक्राइब मते निहाती करिवो ओके। तो मानक पई बहुत मेहनत कराउछि ये भावनी कि यूट्यूब रे जो कंटेंट दिया फ्री रे तार किसी भैल्यू नहीं ओके। ये कंटेंट तैयारी करबा पे बहुत परिश्रम लगे, एडिट करबा को पड़े ओके। तो से तार किसी ना किसी तो मूल्य थी ना। तो तुम मानक पई क्वालिटी कंटेंट दिया जाउछि पिले माने ओके। तो निहाती क्लास टी को प्रथम शेष पर्यंत मध्य देखिबो ओके। तो आम क्लास टी को बहुत इंटरेस्टिंग वे रे स्टार्ट करवा ओके। आम पढ़ुले कि वैदिक सभ्यता विषय ओके। जानते वैदिक सभ्यता हूँ गोटे पुराना सभ्यता अटे। हरप्पा सभ्यता विलुप्त होगापर आउ गोटे एक सभ्यता देखा मिलता है जहाँ आम कहूँ वैदिक सभ्यता ओके। वैदिक सभ्यता बहुत इंटरेस्टिंग सभ्यता ओके। से बहुत विलेज लाइफ थिला ओके। तांकर जो वैदिक सभ्यता थिला से कौन सहरिया सभ्यता नथिला, किंतु हरप्पा सभ्यता सहर सभ्यता थिला ओके। किंतु ए सभ्यताटा गोटे ग्राम्य भित्तिक सभ्यता थिला, विलेज लाइफ थिला ओके। पे जानथिबो एई वैदिक सभ्यता माने आज को प्राय 35,000 वर्ष पूर्व रे थिला से सभ्यता ओके। माने बहुत पुराना सभ्यता थिला। से समय लोक मैंने कौन करथिले नदी कूल रे बसवास करथिले ओके। से समय सेमती किसी इंटरनेट नथिला, बहुत ओल्ड जमाना थिला ओके। तो आज आज आम जो डिस्कस करबा को जाउछि तुम जानथिबो सोशल लाइफ विषय आम पढ़ुछु हरप्पा सभ्यतार ओके। परिवार विषय जानी ता सहित पोशाक अलंकार केमती थिला सेटा मध्ये हम डिस्कस करथिला। आज मेन टॉपिक होछि शिक्षा। शिक्षार आज आम आग को बढ़िबा ओके। तो शिक्षा वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था रही आउ से 35,000 वर्ष पूर्वर शिक्षा व्यवस्था भीतर बहुत डिफरेंस थिला। आज जमी देखिए जमी आम इंटरनेट माध्यम पाठ पढ़ुचे, मोबाइल फोन माध्यम एआई जमाना आसी वर्तमान समय, किंतु से समय सेमती किसी नथिला। से समय शिक्षा व्यवस्था बहुत भिन्न थिला। आम स्कूल जाऊँ कॉलेज यूनिवर्सिटी जाऊँ पढ़ाई, किंतु से समय सेमती नथिला ओके। से समय लोक पुरुष माने खाली पाठ पढ़ुले, नारी मानकर पढ़ु नथिले, किंतु परे परे नारी माने मध्य पढ़ा को स्टार्ट कले ओके। तो आर्य माने शिक्षा को अधिक गुरुत्व देउथिले। सेमानक शिक्षा व्यवस्था रे मूल बिंदु थिला गुरुकुल आश्रम थिला। से समय कौन से स्कूल कॉलेज नथिला, से माने गुरुकुल आश्रम रे जाइकी पाठ पढ़ुथिले। प्रत्येक छात्र माने ओके शिक्षा लाभ करुथिले। वैदिक शिक्षार मूल लक्ष्य कौन थिला, से मानकर मेन ऑब्जेक्ट माने शिक्षा बा शिक्षार मूल उद्देश्य से मानक थिला कौन चरित्र गठन। वैदिक शिक्षार मुख्य लक्ष्य थिला कौन चरित्र गठन, किंतु आज आम कौन करछे आज मेन शिक्षार उद्देश्य होची चाकरी करबा, कैरियर करबा, स्किल शिखिबा। आज शिक्षार उद्देश्य होची सेटा, किंतु से समय शिक्षार मेन उद्देश्य थिला कौन चरित्र गठन प्रति, केमती सुषम चरित्रटा गठन हम से प्रति शिक्षा दि जाउथिला ओके। आश्रम रे छात्र मानू को शिक्षा दि जाउथिला जेमती कि दर्शन शिक्षा, धर्म शिक्षा दि जाउथिला, नीति शिक्षा दि जाउथिला, कृषि विषय शिक्षा दि जाउथिला, युद्ध विषय शिक्षा दि जाउथिला। तो ये सब शिक्षा से मानू दि जाउथिला ओके। देखुथिबो ये पिक्चर तुम मानू दि जाइछि देखो ए पिक्चर्स रे गुरु थिले माने से समय टीचर्स क्यों मान टीचर होते माने मुनि ऋषि माने टीचर्स होते। तांकर वेद शास्त्र विषय से बहुत ज्ञान थिला। तो से माने शिष्य मानू से माने दौथिले वेद विषय ज्ञान दौथिले, युद्ध शिक्षा दि जाउथिला एभली भाव टीचर माने दौथिले ओके। जेमती देखुथिबो
गोटे नदी कूलर सामने गछ मूल गुरु बसी एमानଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନାରୀମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଉନଥିଲେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲା ପରେ ଆସେ ଅବସର ବିନୋଦନ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅମୋଦ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଅମୋଦ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ଯେମିତି ଖେଳକୁଦ କରୁଛୁ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସେଭଳିଆ ସେ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅମୋଦ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଅମୋଦ ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ସେହି ସମୟକୁ ଆମୋଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ରଥ ଦୌଡ଼, ପଶୁ ଶିକାର, ନୌ ବିହାର, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଖେଳକୁଦ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ବୀଣା, ବଂଶୀ, ଢୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବସର ବିନୋଦନର ଅନ୍ୟତମ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପାଶା ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲେ ପାଶା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏନ ତୁମ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖ ଏଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମଟା ଏମିତି ଥିଲା। ଏଭଳିଆ ରଥ ଦୌଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆସି ଜାତି ପ୍ରଥା। ଓକେ, ଋକ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥା ଶୂନ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ବୋଲେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ନ ମିଳେ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି। ତ ମନେ ରଖ କି ଋକ୍ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପେଶାକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ପେଶାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ପେଶାକୁ ନେଇକି ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୂଜା ପାଠ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନେ ସେମାନେ ତିନୋଟି ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସେ ଆର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ଓକେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପରେ କ'ଣ ଆସେ ଆର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୈତିକର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ, ତା ଛଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତା, ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବେସିକାଲି କୃଷି ଉପରେ ଆଉ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କୃଷିରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା କ'ଣ ଥିଲା? କୃଷି ଥିଲା। ଚାଷ ଜମିର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ଉର୍ବରା ବା କ୍ଷେତ୍ର। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ବାର୍ଲି କରୁଥିଲେ, ଗହମ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତୈଳ ଜୀବନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କପା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଓକେ, ଦେଖୁଛ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଳଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନଙ୍ଗଲ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପଶୁପାଳନର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, ପଶୁପାଳନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ଗୋମାତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲେ। ଗୋପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲେ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ଗାଈ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଚରାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋପ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ କହିବ? ଯେଉଁମାନେ କି ଗାଈ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚରାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏହା ଛଡ଼ା
ଅଶ୍ୱ, ଶ୍ୱାନ, ଗଧ, ଛେଲି ପ୍ରଭୃତି ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବୋଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବହିର୍ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଟେରିଟୋରିରେ ମାନେ ନିଜ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବହ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖ ପିଲେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାଏ। ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଣି ବୋଲି। ଓକେ, ଗାଈ ଥିଲା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ ଓ ମାଣ ଥିଲା ଓଜନର ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କେମିତି ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ହରପ୍ପା କଥା ହେଉଛି ତମର ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଋଗ୍ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ପରିବାର ଥିଲା। ଓକେ, ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଉଥିଲା, ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଷ ହେଉଥିଲା, ବିଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଗୋଟେ ଜନ ହେଉଥିଲା, ଜନମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟଟା ହେଉଥିଲା। ଓକେ, ଜନ ବା ରାଜ୍ୟ ସମାନ କଥା। ବିଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜନ ହେଉଥିଲା, ଜନକୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସେମିତି ହେଉଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯେମିତି କୁଲପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏକକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର। ଓକେ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏକକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପରିବାର। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁଲପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଉଛି। ଅନେକ କୁଲ ମିଶିକି ଗ୍ରାମ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗ୍ରାମୀଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାମୀଣ। ତା ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ। ଓକେ, ତାପରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବିଷ ଗଠନ ହୁଏ। ବିଷ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଷ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଆଜିକା ସମୟରେ ଯଦି କହିବି ମାନେ ବିଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଷର ମାନେ ହେଉଛି କି ଜିଲ୍ଲା। ଯେମିତିକି କିଛିଟି ଗାଁକୁ ନୁହେଁ, କିଛି ଗାଁକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଓକେ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳି କିଛିଟା ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଆଜିକା ସମୟରେ ବିଷ ମାନେ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା। ଓକେ, ତ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବିଷ ଗଠନ ହେଲା। ଆଉ ବିଷର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଷପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ଼୍ କିଏ ଥିଲେ? ହେଡ଼୍ କିଏ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେହି ସମୟରେ ବିଷର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିଷପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଏ ଟର୍ମଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟା ଦିଆଯାଉଛି ବିଷପତି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ କି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସେ। ଓକେ, କାହାକୁ ବିଷପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ବିଷପତି କିଏ ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଆସେ ଅନେକ ବିଷ ମିଶିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜନ ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟଟା ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜନ ବା ଜନର ଶାସକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ମନେ ରହିଲା କି ରାଜ୍ୟର ବା ଜନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜନ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ରାଜନଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଓକେ, ଯେମିତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେକା ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଓକେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ
राजा से समय राज्य किए थे राजा थे तो राजांकर भी किसी कर्तव्य रही ओके जमती कि प्रजा को सुरक्षा देवा शांति रक्षा करवा युद्धर नेतृत्व नेबा सभा समिति करवा ये सब हूँ राजांकर कर्तव्य थिला ओके राजा केमती थिले राजा जदि देखिबो राजार राजा सद्गुण रे वरुण देवता होले थिले ओके से सब तुमको मैं कहबी जस्ट टिके वेट कर राजा को सहायता करुथिबा राजा को सहायता करुथिबा दुईटी मुख्य संस्था थिला जाको कुआजे सभा आउट होची समिति ओके सभा माने कोन सभा माने होची कि वृद्ध और पंडित मानकु नेकी गुटे परिषद थिला जाको आमे कोन कहूची सभा बोली कहूची ओके सभा थिला गोटे परिषद थिला ठीक से बोली समिति मध्य थिला जाको कोन कहजे समिति होची साधारण लोकंक सभा को कोन कहजेतला समिति बोली कहा जाउथला ओके तापरे आ गोटे थिले जे कि राजा को सहायता करथिले से होची पुरोहित ओके पुरोहित मध्य राजा को सहायता करथिले राजांकर जेतेबेले धर्माभिषेक होतिला किंबा कोनोसी शुभ काम कार्य आरंभ होतिला सेही समय रे पुरोहित माने मंत्र पूजा पाठ करथिले शुभ मंगल करथिले ओके सेटा थिला पुरोहित मानकर कार्य ओके राजा कर्मचारी मानक मधुरु पुरोहित थिले सर्वप्रधान थिले ओके जिते भी राजा कर्मचारी मान थिले से मानक भितरु मुख्य बा प्रधान किए थिले पुरोहित माने थिले ओके पुरोहित माने थिले सर्वप्रधान राजा थिले क्षमता और मर्यादार अधिकारी थिले राजा के थिले राजा थिले गोटे क्षमता और मर्यादार अधिकारी थिले दया रे से मित्रता थिले राजा जेतेले दया करते मित्रता होली दया करथिले और सद्गुण रे से वरुण देवता होले थिले राजा सद्गुण रे वरुण देवता होले थिले दया रे मित्रता होली थिले और पराक्रम रे जो देखिबो माने इंद्र देवतांक परि थिले ओके एटा पॉइंट माने मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इस इतकी थिला तमरो तापरे आसे कि विचार व्यवस्था केमती देखा जाए कि सही समय रे विचार व्यवस्था केमती थिला कि जेतबेले चोरी डकायत ए सब कार्य होतिला से समय रे विचार व्यवस्था थिला ओके कठोर दंड दिया जाउतिला समय उग्र बा जीवगृही प्रभृति कर्मचारी माने नियुक्ति होई पुलिस कार्य संपादन करते ओके से समय रे कान होतिला विचार व्यवस्था पई ग्राम रे प्रथमे जेतबेले कोनोसी चोरी डकायत होतिला से समय तो प्रथमे कोन होतिला ग्राम रे ताकू समाधान करा जाउतिला ओके ग्राम रे ताकू माने जे माने माने वयोज्येष्ठ व्यक्ति मान थिले से माने से ग्राम रे ताकू समाधान करथिले जदि न होउतिला ताकू निकी ऊपर को दिया जाउतिला आ जीव बा जीव ग्रीभ बा जाको कहे उग्र नामक कर्मचारी माने नियुक्ति थिले कि ए सब व्यवस्था जो होउथिला चोरी डकायत से सबुर समाधान पाई जीवग्रीव बा उग्र ए व्यक्ति माने नियुक्ति थिले तार समाधान करबा पाई ओके आउ राजा थिले सर्वोच्च ओके राजा थिले विचार विभागर सर्वोच्च कर्ता थिले ओके राजा ही सर्वोच्च थिले विचार व्यवस्था सर्वोच्च के थिले राजा थिले राजार डिसीजन होची फाइनल डिसीजन राजा जदि जणे को खलास करिवो ताले खलास हो राजा जदि चाहिबो दंड देबा पई भूल काम करथिबो बोले सेही दंड दे पारिबो राजा ओके तो राजा थिले विचार व्यवस्थार सर्वोच्च कर्ता ओके एटा थिला तुमरो विचार व्यवस्था विषय नेक्स्ट वीडियो तो आसीबो तुमरो रिलीजियस ओके रूप वैदिक पीरियड तार रिलीजियस विषय माने धर्म विश्वास विषय नेक्स्ट क्लास करवा ओके से पर्यंत वेट करथियो ओके।